ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ କୁ ଯୋଉଟା କି ସିଜିଏଲ ର ଏକ୍ସାମ କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ କେତେ ଆମେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ହେଇପାରିବ ଆଜ ଏ ସିଜିଏଲ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ କେବେ ହବ, ତ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରିବା, କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତମର 199 ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିଏଲ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଏଥିରେ ତୁମକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଦିଆଯିବ, ବଟ୍ ମେନ୍ ପରେ ଦିଆଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରି ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍, ରିଜନିଂ, ଡିଆଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିছে। ତ ତା ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥ୍ର ଫୁଲ୍ ଟୋଟାଲ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆସାରିଛି ଆଡଭାନ୍ସ, ରିଜନିଂର ଫୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ଇକୋନୋମି ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ କଲଚର, ଓଡ଼ିଶା ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତୁମକୁ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇଛି। ବଟ୍ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଜିରୋରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉଟାକି 199ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଛୁ। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ହେଉଛି 25 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏଇ 2 ଦିନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇ 2 ଦିନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। 27 ତାରିଖ ଠାରୁ एवरीडे तुमको 3 to 4 टाइम हिसाब रे क्लास दिया जाकरी जनवरी एंड भितर संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करा जिवो, आ फेब्रुआरी मासटा केवल क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस सेट ऊपर फोकस करा जिवो। तो एबे प्रथम क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करबा जे एक्चुअली माइंड रे जो क्वेश्चन आसुची जे सेफ स्कोर केते देखो, जदि मु विगत किछि दिन रो पा लास्ट 2 ईयर रो यदि कट ऑफ देखे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 101 2 एई हिसाब रे तमरो सेफ स्कोर जाइछि। जेहेतु ए वर्ष आगुर थिला का 38 बयस थिला, बर्तमान 42 ହେଇଛି, प्लस 5 वर्ष रिलैक्सेशन 47। तो ए वर्ष कौन ହେଇଛି, बहुत सारा ओएस पिला टार्गेट रखछन्ती सीजीएल को प्लान बी हिसाब रे। तो सेति पई कट ऑफ टिके बढ़िबार चांस रहउछ, कट ऑफ टिके बढ़िबार चांस रहउछ। तो सेफ स्कोर होची 110। ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଏସି ଜେନେରାଲ ବୟ ଏସିବିସି ହଉ କିମ୍ବା ଅଦର ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ 5-6 ମାର୍କ ହିସାବରେ କମେଇ ଦବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ବା ସେଫ୍ ସ୍କୋର ହଉଛି 110। ଏଇ ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍କୋର କରିବା କେମିତି, ତମକୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଉ ହିସାବରେ তুমি ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ। ମ୍ୟାଥରେ ତମେ ରଖିବ 25 ଟାର୍ଗେଟ। ରିଜନିଂରେ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବଦଳିଛି, ତୁମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ। ଟାର୍ଗେଟ ଟପିକ ସବୁ କିଏ ସେ, ମ୍ୟାଥ ରହିଲା, ରିଜନିଂ ରିଜନିଂ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 30 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଇଭଳି 25 ପାଖାପାଖି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଆଇ, ଡିଆଇ ଟିକେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ 20 ଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ। ତ ଏଇଠି ତୁମେ କେତେ ପାଇଗଲ ନା 50-70 ମାର୍କ ପାଇଗଲ। ତ ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର କେତେ ରହୁଛି ପିଲେ, ଆଉ 40 ମାର୍କ ଦରକାର। 40 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଗୋଟେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କିଏ ସେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି। तो साधारणतः गोटे पिला भी कंप्यूटर को टिके भलसे प्रिपेयर करिवो, आराम से जो 20 पाखापाखि जो स्कोर मार्क आसे, आराम से जड़े केते भलिया स्कोर करि परिवो, 15 भलिया स्कोर करि परिवो जदि टिके कंप्यूटर को भलसे, कारण कंप्यूटर रे डेप्थ लेवल जाए ना, ओवरऑल क्वेश्चन आसे तुम रखि परिवो। तो आउ आम पई केते दरकार होची 25 मार्क। 25 मार्क रो तुम टार्गेट रखिवो 10 मार्क करेंट अफेयर भाई, कहीं कौन हुए करेंट अफेयर बेले बेले हार्ड हो पारे कि इजी हो पारे। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତୁମେ ରଖିବ ଟାର୍ଗେଟ 15 ମାର୍କ। ଏଟା ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 15 ଭଳିଆ ସ୍କୋର ହେଇପାରେ, ଓଡ଼ିଶା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଭଳିଆ ସ୍କୋର ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଥିଓରି। କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିଓରି କ୍ଲିୟର କରିନି, ଯଦି ସେ 1000ଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥାଏ, କ୍ଲିୟର ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଥିଓରି ଫାଷ୍ଟ, ସେ ମ୍ୟାଥ ହଉ, ରିଜନିଂ ହଉ, ଡିଆଇ ହଉ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ, ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେटेड हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी हो, कंप्लीटली थियोरी, पूरा थियोरी पढ़िबार अछि। ओएस रो प्रीलिम लेवल रो, जोटा कि ओपीएससी रो जो ओसीएस एग्जाम हेता है, जो प्रीलिम लेवल रो तुमको थियोरी प्रिपेयर करे अछि, ताहाल जेंके सक्सेस पायर चांस अछि। एग्जाम केबे हो ना मार्च फर्स्ट वीक रे, मार्च मास फर्स्ट वीक एग्जाम हो। ताले ऑलमोस्ट हम पाखरे आउ के दिन टाइम अछि, ओवरऑल 60 रो 65 बा 70 दिन वाला टाइम अछि। हमें 2 मास टारगेट रखियो, जनवरी मास टोटली थियोरी, टोटल थियोरी। ता सहित आउ कोन रखियो, फेब्रुआरी मास ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो थियोरी पढ़ी से थियोरी रिविजन, ता सहित क्वेश्चन प्रैक्टिस, जोटा कि 199 बैच है तुमको ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी। बट 27 तारिख ठारू 27 तारिख ठारू
तुमको स्पेशली और एक्स्ट्रा टाइम सहित तुमको क्लास को कंटिन्यू कर टाइम टेबल कही दूसरी जोटा कि तुमको दि जाव सकाल 6 करेन्ट अफेयर स्लास ओडिशा रिलेटेड जमी टपिक रोच हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी आइदर से कि 8टा बेलू तुमको रखा एटा कन्स्टाट सबुदिन 8टा बेले मैथ स्लास रिजनिंग स्लास डीआई तो ये 3टा चैप्टर रखा इवनिंग 5टारे तुमको कंप्यूटर ता सहित ओडिशार हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी तो ये 3टी फिक्स टाइम तुम रखा 27 तारिख रेगुलर बेसिस तुम क्लास स्टार्ट हो कहीं जेहेतु बर्तमान आप्लिकेसन अपडेट अच्छी 25 तारिख 26 तारिख अफ अच्छी तो तुम यही समय जॉइन कर सब जिन को कवर अप कर तो यही हूँ पर्टिकुलर टाइम टेबल तुम रखा यही हिसाब से कंटिन्यू कर समस्त जिन को कंप्लीट कर जनवरी 31 सुधा समस्त थ्योरी सर फेब्रुआरी 1 आम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा प्ले स्टोर को जो डाउनलोड कर आदित्य एकाडेमी आप्लिकेसन कि मत डायरेक्ट कॉल कर 9937353590 तो थैंक यू स्टूडेंट कहीं अपॉर्चुनिटी चांस लाइफ रे थोड़े आसे ताको हमको 100% सक्सेस रे कन्वर्ट करिवार अछि तो सही जोश और सही जिद्दी रे हमको आगु को बढ़े जीवार अछि तो थैंक यू स्टूडेंट।